नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। आइए नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज क्षेत्र के भाटपाड़ा क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को किया संबोधित। उन्नयनमूलक गतिविधियों के वास्तवायन व एक बार फिर से सरकार गठन में सहयोग का किया मांग। प्रधानमंत्री के बराक घाटी सफर के दौरान हिंदुस्तान पेपर कॉर्पोरेशन के सामने कर्मचारियों ने किया विक्षोभ प्रदर्शन। जल्द से जल्द वायदा पूरा करने का मोदी को किया गया अपील। करीमगंज इलाके के कालीगंज सूर्यदास गांव में रीना बेगम नाम के गृहवधू की हत्या की वारदात को लेकर पुलिस स्वामी निजामुद्दीन व दूसरे हस्तियों की कर रही है तलाश। परिवार सदस्यों में छाई हुई है मातम की माहौल। कटिहार जिले के मनागर क्षेत्र में बराक घाटी साहू तेली समाज के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ वार्षिक सभा। शिक्षा के विकास व सामाजिक उन्नयन पर कई वक्ताओं ने किया आलोकपात। लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जयपुर क्षेत्र में बंधन शिक्षा खंड शाखा के कार्यकर्ताओं द्वारा दिन व्यापी आयोजित हुआ विभिन्न कार्यक्रम। बच्चों के बीच देखी गई खुशी की माहौल। डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। करीमगंज जिले के दक्षिण करीमगंज भाटग्राम क्षेत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। बराक घाटी के विभिन्न क्षेत्र से भाजपा दल के विधायक पद के उम्मीदवार तथा भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में मौजूद थे। वित्त मंत्री हिमंत विश्व शर्मा के साथ साथ कई दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आम जनता को संबोधित करते हुए उन्नयन व प्रगति की धारा बरकरार रखे जाने के साथ साथ एक बार फिर से मोदी सरकार गठन के उद्देश्य को सामने रख सभी स्तर के आम जनता को भाजपा दल को वोट प्रदान कर विजयी करवाने का अपील किया। साथ ही उन्नयनमूलक गतिविधियों के चलते कई परियोजनाओं के बारे में उन्होंने लोगों को आश्वासन दिया। कुछ क्षेत्र में बंद पड़े परियोजनाओं के फिर से वास्तवायन तथा देश के उन्नयन के लिए सभी स्तर के लोगों को सहयोग किए जाने का भी उन्होंने अपील किया। इस दिन के कार्यक्रम में बड़े पैमाने पर लोगों की मौजूदगी में विभिन्न क्षेत्र के भाजपा उम्मीदवार खासकर कचार, करीमगंज, हाइलाकांदी, डिमाहासा व कई और क्षेत्र से भाजपा के वरिष्ठ नेता, मंत्री, विधायकगण मौजूद रहकर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। लगभग 2.5 लाख लोगों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया और अपने भाषण भी रखे। যতটুকু সম্ভব আর্থিক করে যাতে বেকারদের
अंबासिडर जानाची आंतरिक शुभेच्छा। आज संडे आगामी 9 बजे अनेक शुभकामना। जैसे महान और पुण्य व्यक्तित्व का आशीर्वाद रहा है, जिन्होंने असम को, भारत को विदेशी आक्रांताओं से बचाने में अहम भूमिका निभाई है। आज जब देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, वीर लखीमपुर खीरी से लेकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस तक हर देशवासी अपने राष्ट्र निर्माताओं को नमन कर रहा है। बहनों भाइयों, ये सुखद संयोगी है कि आज असम में अपनी चुनावी सभाओं का आरंभ मैं बराक वैली के द्वार से गेटवे से कर रहा हूं। बराक वैली असम में एमपी का इवेंट में नहीं है, बल्कि असम में बीजेपी की डबल इंजन सरकार का भी गेटवे है। 3 दशक पहले देश में भाजपा का उतना विस्तार नहीं हुआ था, तभी बराक वैली ने 15 में से 9 सीटें भाजपा को दी। नमस्कार करीमगंज एवं बराकवासी जनसाधारण सब ভালো আছেন आगंतुक दौल उत्सव उपलक्ष्य समस्त बराकवासीদের জানাচ্ছি आंतरिक शुभेच्छा। क्षेत्र के पंचग्राम पेपर मिल क्षेत्र में नरेंद्र मोदी के बराघाटी सफर के दौरान पंचग्राम पेपर मिल के कर्मचारियों द्वारा गहरा क्षोभ व्यक्त करते हुए धरना व विक्षोभ कार्यक्रम पालन किया गया। विक्षोभ व धरना कार्यक्रम में इस दिन संस्थान कार्यकर्ताओं ने न्यायिक इंसाफ की गुहार लगाते हुए जल्द से जल्द पेपर मिल को खोले जाने के साथ साथ मारे गए लोगों के परिवार वर्ग को आर्थिक सहायता प्रदान किए जाने का मांग किया। गौरतलब है कि धरना विक्षोभ कार्यसूची में कर्मचारियों ने नारेबाजी करते हुए मोदी सरकार से अपनी वायदा पूरा करने के लिए अपील किया। साथ ही जिस तरीके से पेपर मिल को लेकर अटखेलियां खेली जा रही है और इधर लोग जान गंवा रहे हैं, इस मुद्दे पर कर्मचारियों ने गहरा नाराजगी भी व्यक्त की है।
ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। প্রধানমন্ত্রী দুবার প্রতিশ্রুতি পূরণ হলো না কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি পূরণ হলো না কেন, জবাব চাই, জবাব দাও। প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে বুট চাওয়া হচ্ছে কার স্বার্থে, প্রধানমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। আগের প্রতিশ্রুতি পূরণ না করে আবার বুট চাওয়া হচ্ছে কার স্বার্থে, প্রধানমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী প্রধানমন্ত্রী গো ব্যাক, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি প্রদানকারী প্রধানমন্ত্রী গো ব্যাক। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। ওয়াগাও কাটার পেপার বিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল, জবাব চাই, জবাব দাও। কাটার ওয়াগাও পেপার বিল নিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি কোথায় গেল, জবাব চাই, জবাব দাও। আজ পর্যন্ত কাটার ওয়াগাও পেপার বিল চালু হলো না কেন, প্রধানমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। বারবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কাটার ওয়াগাও পেপার বিল বন্ধ কেন, প্রধানমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। পেপার বিলকে বন্ধ করে 83 জন শ্রমিককে মৃত্যুর পথে ঠেলে দেওয়া হলো কেন, প্রধানমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। মানুষ হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী গো ব্যাক, শ্রমিক হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী গো ব্যাক, শ্রমিক হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী বোরাক সফল মানছি না, মানবো না। শ্রমিক হত্যাকারী প্রধানমন্ত্রী বোরাক সফল মানছি না, মানবো না। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। কাগজ কল চালু না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বোরাক সফর মানছি না, মানবো না। প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি পূরণ না হওয়া পর্যন্ত প্রধানমন্ত্রী বোরাক সফর মানছি না, মানবো না। অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী তোমার প্রতিশ্রুতি পূরণ করো, অবিলম্বে প্রধানমন্ত্রী প্রতিশ্রুতি পূরণ করো। আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে, আমাদের সংগ্রাম চলছে, চলবে। পেপার বিল বন্ধ রাখা হচ্ছে কার সাথে, প্রধানমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। কর্পোরেট লবির সাথে পেপার বিলকে বন্ধ রাখা মানছি না, মানবো না। কর্পোরেট লবির সাথে পেপার বিলকে বন্ধ রাখা হচ্ছে কেন, প্রধানমন্ত্রী জবাব চাই, জবাব দাও। ইনকিলাব জিন্দাবাদ, ইনকিলাব জিন্দাবাদ। শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ, দুনিয়ার মজদুর শ্রমিক ঐক্য জিন্দাবাদ। প্রধানমন্ত্রী अपना वादा पूरा करो, कागज कल चालू करो, कागज कल चालू करो। অবিলম্বে শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দাও, শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে না দেওয়া পর্যন্ত লড়াই চলছে, চলবে। প্রধানমন্ত্রী গো ব্যাক, প্রাইম মিনিস্টার গো ব্যাক। প্রধানমন্ত্রী झूठा वादा पूरा करो, असम का 2 मिल अविलंब चालू करो, অবিলম্বে শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দাও। মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিকদেরকে হয়রানি করা চলবে না, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে শ্রমিক কর্মচারীদের মৃত্যু মুখে ঠেলে দেওয়া চলবে না। অবিলম্বে শ্রমিক কর্মচারীদের বকেয়া পাওনা মিটিয়ে দাও। আসামের 2টি মিল অবিলম্বে চালু করো, আসামের 2টি মিল অবিলম্বে চালু করো। প্রাইম মিনিস্টার গো ব্যাক, প্রাইম মিনিস্টার গো ব্যাক। দুনিয়ার মজদুর। আমাদের প্রধানমন্ত্রী আজ বরাক সফরে আসছেন। বিগত দিনে উনি যেসব প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন সেই সব প্রতিশ্রুতি আজ পর্যন্ত বাস্তবায়িত হয়নি। তাই বিগত দিনে প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত না করে উনি যে বুট চাইতে আজকে আবার আসছেন, উনার এই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার জন্য উনাকে আমরা ধিক্কার জানাই এবং আমরা দাবি জানাচ্ছি উনার পূর্বের প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে উনি যেন পূরণ করেন। প্রতিশ্রুতি পূরণ করে যেহেতু এইবারে নির্বাচনে বরাকে উনি বুট চাইতে আসেন, কেননা উনি একজন প্রধানমন্ত্রী, সাংবিধানিক পদে আছেন। কাচার পেপার মিল এবং নগাঁও পেপার মিল পুনর্জীবিত করবেন বলে বারবার উনি প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন বিভিন্ন জনসভায় লক্ষ লক্ষ মানুষের সামনে, কিন্তু 2টি মিল আজ পর্যন্ত বন্ধ পড়ে আছে এবং 83 জন শ্রমিক কর্মচারীর মৃত্যু হয়েছে। 83 জন শ্রমিক কর্মচারীর মৃত শবের উপর দিয়ে উনি বুট চাইতে আবার আসছেন। কিন্তু উনাকে তো মনে রাখা দরকার, একটি রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প যেটা ভারত সরকারের নিয়ন্ত্রণে আছে, এই রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের শ্রমিক অনাহারে অর্ধাহারে মরতে পারে না, ওদেরকে চাওয়ার দায়িত্ব সরকারের। উনি যেহেতু উনার প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে পূরণ করেন। ধন্যবাদ। हिंदुस्तान कागज निगम के इस इकाई कछार पेपर मिल के वे श्रमिक जो कल तक सौभाग्यशाली हुआ करते थे, आज अपने दुर्भाग्य का रोना रोने को भी बस हैं। मेरा कसूर यही है कि हमने आपका अभिनंदन किया और आज भी हम आपका अभिनंदन करते हैं, परंतु अफसोस इस बात का है
कि हमने आपके वादे पर भरोसा किया मगर किसी ने मेरे वादे को पूरा नहीं किया। हम आज भी आशान्वित हैं कि हमारी मांगे हमारी सरकार पूरी करेगी और हमारे जनजीवन को सुचारू रूप से जीने लायक बनाने हेतु अपना समग्र प्रयास करेगी। इन्हीं उम्मीदों के साथ हम आज तक जीवित हैं। 5 वर्षों से परेशानियां हैं, फिर भी हम जी रहे हैं इस उम्मीद के सहारे कि कल हमारा भविष्य अच्छा होगा। और हम आज भी आशा करते हैं कि आप हमारे हैं, हम आपके हैं, फिर भी ये परेशानियां क्यों, किस लिए, कब तक? मान्यवर, आप नहीं तो हम नहीं तो देश नहीं तो कुछ भी। बराकाठी के करीमगंज जिले में एक बार फिर से गृहवधू हत्याकांड की वारदात उभर कर सामने आई है। एक तरफ जहां राज्य व केंद्र सरकार महिलाओं की सुरक्षा संरक्षण की बात करती है, तो इसी दौरान करीमगंज जिले के कालीगंज थाने के अधीन सूर्यदास गांव में आजीउद्दीन नाम के एक व्यक्ति की कन्या 20 वर्षीय रीना बेगम को उन्हीं के पति निजामुद्दीन व दूसरे हस्तियों ने मिलकर हत्या कर दिया। गहरा तौर पर मारपीट किए जाने के साथ साथ शादी के बाद से रीना बेगम पर शारीरिक अत्याचार किया जा रहा था। इस संदर्भ में आरोप प्रत्यारोप को सामने रख लड़की के पिता आजिरुद्दीन ने थाने में एक FIR दर्ज किया है। साथ ही इस संदर्भ में निजामुद्दीन को गिरफ्तार किए जाने का मांग भी रखा है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। शव को बरामद कर पोस्टमार्टम किए जाने के बाद शव को परिवार सदस्यों के हवाले कर दिया गया। बहरहाल इस वारदात के चलते पूरे इलाके में मातम की माहौल छाई हुई है। नव गृहवधू को इस तरीके से मारपीट कर हत्या किए जाने पर सामाजिक लोगों के बीच तीव्र प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान मारे गए कन्या 20 वर्षीय रीना बेगम के परिवार सदस्य, पिता व भाई ने विस्तारित तथ्य उजागर किए। তারা হইছে না খবর। তখন আপনারা গিয়ে থেকে দেখলাম আমরা গেছি গেলে ভাইছি লীলামবাজার থানা দিয়ে তারা করিমগঞ্জ পাঠাইছে। তো আপনার মেয়ের কোন জায়গায় বাসা, জামাই কোন জায়গায়, যখন বিয়ে দিয়েছেন? বেশি সাতল সাগরহার। আচ্ছা। আর তারা মারছে নিয়া হইয়ারতুর। আর যেখানে মারা গেছে কেন তারা কিন্তু আত্মীয় লাগুন কি? তার বোন জামাই ওরা দুজনে বেশি অগ্রসর হইয়া। তো মানে মেয়ে শুনলাম আপনার কেন আসলো, এইখান থেকে কোনদিন গেছিল? ও 1 সপ্তাহ আগে, ও 6-7 দিন আগে গেছে আমার কাছে। খেয়ে নিছে জামাই নিছে গিয়া। এরপরে কেন গেল কিনা? ও তো হন লইয়া গেছে গিয়া। তো আপনারা খবর পাইয়া গেছেন না কিরকম? যে না, আমরা খবর পাইছি না, আমরা 12 থেকে খবর পাইছি। 12 থেকে খবর পাইয়া বাদে খবর লইয়া যাইতে আমরা দেরি হয়ে গেছে আর গিয়া ভাই যারা লীলামবাজার থানা দিয়া করিমগঞ্জে পাইছে। আপনার বেগম বয়স কতটুকু? বয়স 18। এখন আপনার কিতা কইতে চাইতরা? আপনার কিতা চাইতরা? প্রশাসনের কাছে কোন দাবি জানাইতে চাইতরা? কিতা দাবি জানাইতে? জানাই আর তো আমার কথা শুনলো না, হিসাবে ওটা দেখে দিতা। আপনি কিতা মনে করেন খেয়ে মারছে এটা মারছে? ও তো তার বোন জামাই, তার বোন আর খুব দিলে বিশ্বাস তার জামাইয়ে আর তার বোন আর বোন জামাই। আপনার মেয়ের লোকে কিন্তু জামাই আগর ঝগড়া আছে? আগর ঝগড়া আছে, তারা মেয়ে স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া আছে, বেজান ঝগড়া। এটা লইয়া বহুত বিচার ইচ্ছা বইছে। আপনি কিতা কাজ করেন? আমি ঠেলা চালাই খেতের কাম করি। আমার মেয়ের জামাইর নাম কিতা? মেয়ের নাম কিতা? মেয়ের জামাই না কিতা? নাজিমুদ্দিন। বেআইন নাম কিতা? এমাদুর রহমান। আমার নাম নিজামুদ্দিন। ঘটনাটা আপনি কিভাবে শুনে আইলা? ঘটনাটা আমি তো টেলিফোনে খবর পাইয়া আমি করিমগঞ্জ আসলাম। 75 আমি চেষ্টা করি আই গেছি। তো মাহত আমি যে আজকে এরকম একটা তরতাজা প্রাণ কীভাবে হত্যা করা হইলো এটা শুনি অত্যন্ত দুঃখিত। যে আজকে মেয়ের জামাইয়ের বাড়ি থেকে তাইরে মানে জামাইয়ের বোনের বাড়িতে নিয়ে হত্যা করা হয়েছে এবং অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয় যে এইরকম ঘটনা যে প্রায় সময় শোনা যায়। আমি আমার বরাকবেলির সর্বস্তরের জনসাধারণের কাছে দৃষ্টি আকর্ষণ করব যে এইরকম যাতে আর ঘটনা না ঘটে। আর এই ঘটনা যেটা হয়েছে এটা সঠিক উপযুক্ত তদন্ত করার লাগিয়া আমি মাননীয় সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ পুলিশ করিমগঞ্জ এবং ডেপুটি কমিশনার স্যার করিমগঞ্জ আমি আজকে যাতে সাকরবাস জামাইর বাড়ি এখান থেকে নাম কিতা?
জামাইয়ের নামটা নাজিম নাজিমুদ্দিন। আচ্ছা এখান থেকে তার বইনের বাড়ি হইল গিয়া খৈয়ার তু হনো লইয়া গেছে হনো ঘটনাটা হয়েছে বইনের বাড়ি বনি জামাইয়ে বইনে আর হে মিলিয়া করছে। আমরা আজকে বিগত কয়েকদিন থেকে এই মেয়েটাই কিন্তু খুব কষ্ট পারি যে আমরা এখানে গ্রামের মানুষে প্রায় সময় গেছেন যে তারা এখানে বিচার আদালত তারা বিভিন্ন জিনিস দেখায় বিভিন্ন দেখায় এই মেয়েটাই কিন্তু বহুত কষ্ট করেন এই বাড়ি থাকাকালীন অবস্থা। তো কষ্ট করা অবস্থায় আজকে কয়েকদিন থেকে তার জামাইয়ে কিছু মানুষ লইয়া বইয়া যে করছে তারা অন্য এক জায়গা ঠিকানো রাখতো না, অন্য জায়গায় ভাড়া লইয়া থাকবো, কোনো অসুবিধা হইতো না, এইতো না সেইতো না। 2-3 দিন থেকে মনে করো খুব বেশি কষ্ট দেওয়া হওয়ার তাই দিয়ে আজকে হঠাৎ করে তাই যে মরার খবর শোনা গেছে যে ঘটনাস্থলে যে তদন্ত করিয়া বা গ্রামের মানুষেও কইতে যায় তাই ফাঁস কিভাবে লাগাই অন্য মারা গেছে আমরা গিয়া দিয়েছি আমার বাড়িতে তারা কোনো খবর কইছেন না, গাঁর মানুষে খবর কইছে আমার বাড়িতে না দাওয়ার বাড়িতে কইছেন তারা নিজস্ব থেকে মানে ইনফরমেশন না দিয়া তারা লইয়া গেছে ওখানে তারা নিজে নিজে লইয়া উঠে গেছে। बराकबिली साहू तेली समाज को संगठित करने के लिए मैनागढ़ क्षेत्र में एक बैठक आयोजित किया गया। 17 मार्च बुधवार को तेली साहू समाज की बैठक मैनागढ़ में श्री प्रसाद तेली के घर पर रंजीत साहू की अध्यक्षता में की गई। बैठक में मैनागढ़, डोलू, लालबाग व आदि इलाकों से सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे। बैठक में सिलचर से मनोज कुमार साहू, संजीव साहू, तंतुराम नगर व परीक्षित साहू, रोहन साहू, धोलाई से दीपक साहू, मोतीनगर से मदन मोहन साहू, बोड़खोला से श्याम सुंदर साहू मौजूद थे। बैठक में मनोज साहू ने सबसे पहले संगठन को क्यों जरूरी इस सभा का आयोजन करने पर बाधित होना पड़ा इस संदर्भ में प्रकाश डाला। रंजीत साहू ने अपने वक्तव्य में कहा कि हम लोग पहले जिस तरह से बंटे थे अब बंटे नहीं रहना है और एक मंच पर जुटकर समाज के उन्नयन के साथ साथ शिक्षा के विकास तथा सामाजिक उन्नयन पर अपना निगाहें टिकाए रखना होगा। सभी मिलकर शिक्षित, नशा मुक्त, दहेज मुक्त समाज बनाने के लिए सभी को संकल्प लेना होगा। इस दिन के कार्यक्रम में कई वक्ताओं ने समाज में शिक्षा के विकास, महिलाओं के संरक्षण, महिलाओं की शिक्षा व्यवस्था लागू करना, समाज में आपसी भाईचारे की हालात को और भी मजबूत करना सहित कई और वक्तव्य को लेकर अपने अपने मतों का बखान किया। कार्यक्रम में कई सांस्कृतिक कलाकारों ने झूमर नृत्य पेश कर कार्यक्रम को चार चांद लगाया। इस दिन के कार्यक्रम में सभी स्तर के लोगों की मौजूदगी में सामाजिक तौर पर एक आपसी भाईचारे का माहौल बनते देखा गया। आज करीब 2 महीने से 2-3 महीना हो गया हम लोग मीटिंग करने के लिए बराकबिली के आसपास में सभी गांव में हो चुके हैं। आज यहाँ हो गया, मैनागढ़ में चल रहा है, दयापुर में बाकी रह गया अभी और दुलत चौरा में बाकी रह गया। तो हम लोग चाहते हैं जो करीब आने वाला महीने के अंदर में शेष करने के लिए और शेष हो जाना चाहिए, क्योंकि हम लोग बराकबिली में एक मीटिंग करना है सबको लेकर एक कमेटी बनाना है। तब अगले जो मीटिंग होगा वो जब दयापुर में होगा।
मेन एजेंडा है हम लोग का साहू तेली समाज। साहू तेली समाज को एकत्रित करने के लिए, क्योंकि हम लोग जो साहू है वो लिखते हैं गुप्ता, कोई लिखता है शाह लिखता है, कोई लिखता है तेली लिखता है, लेकिन कोई आज से देखिए 25 साल पहले मैनागढ़ में हमारा एक भतीजे का जब शादी हुआ है, इसी मैनागढ़। आज साहू समाज, साहू तेली समाज की बैठक मैनागढ़ में श्री प्रसाद साहू जी के घर में संपन्न हुआ। यहाँ बहुत सारे वक्ताओं ने अपने अपने वक्ता में बहुत सारे बात कहे है समाज को उन्नत करने के लिए। यहाँ की बच्चियों ने अपनी संस्कृति को भी दिखाया झूमर नाच करके। और आज की बैठक में यही निर्णय लिया गया कि पूरी तरह से बराक वैली में जितने भी बगान गांव में जो भी तेली समाज है सबको एकत्रित करके एक सूत्र में बांधा जाए और शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा में उन्नति हो, आर्थिक में उन्नति हो उनका, और बहुत सारे विषय पे चर्चा हुई कि समाज को किस तरह आगे लेके जाना है। समाचारों में एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। কচিকাঁচা শিশুদের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে উন্নত শিক্ষা পরিকাঠামোয় কাজ করে আসছে লিটল পিলার স্কুল। অত্যাধুনিক শিক্ষা পরিষেবা, শিশুদের মন মাতানো আসবাব এবং শিশু সুলভ পরিবেশে ছাত্রছাত্রীদেরকে এখানে শিক্ষা প্রদান করা হয়। এছাড়াও এখানে আপনারা পাচ্ছেন 2 বছর থেকে 6 বছর বয়স পর্যন্ত ছাত্রছাত্রীদের ডে কেয়ারের সম্পূর্ণ ব্যবস্থা। অফিসে কর্মরত অভিভাবকরা নির্দ্বিধায় লাভ করতে পারেন শিশুদের জন্য ডে কেয়ারের সুবিধা। উইন্টার ক্যাম্প, সামার ক্যাম্প সহ উন্নত মানের প্রযুক্তিবিদ্যার মাধ্যমে শিশুদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করে গড়ে তুলতে আজই শিশুদের নিয়ে পদার্পণ করুন লিটল পিলার স্কুল, অপোজিট মৌসুমী হাসপাতাল, কাছাড় কলেজ পয়েন্ট, শিলচর। দূরভাষ 9957565016 নম্বরে। समाचारों के अगले चरण में लखीमपुर विधानसभा केंद्र के जयपुर क्षेत्र में बंधन शिक्षा खंड के कार्यकर्ताओं द्वारा दिन भर व्यापी कई क्रीड़ा प्रतियोगिता व सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। सूत्र के अनुसार बंधन शिक्षा खंड के अंतर्गत कई स्कूल के छात्र छात्राओं तथा शिक्षक शिक्षिकाओं की उपस्थिति में इस दिन कई प्रतियोगितामूलक कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसके चलते बच्चों के बीच उत्साह के माहौल देखने को मिली। अभिभावक तथा बच्चे व छात्र छात्राओं की मौजूदगी में दिन भर आनंदपूर्ण माहौल में विभिन्न सांस्कृतिक व क्रीड़ा प्रतियोगिता कार्यक्रम को अंजाम दिया गया। इस कार्यक्रम को लेकर बच्चों के बीच जहां उत्साह के माहौल देखने को मिल रही है, तो वहीं दूसरी ओर सेवामूलक गतिविधियों को सामने रख बंधन शिक्षा खंड के शाखा कार्यकर्ताओं द्वारा लोगों की सेवा में भी जुटते देखा जा रहा है। इस संदर्भ में बंधन के पदाधिकारी सुजीत भौमिक ने विस्तारित तथ्य पत्रकारों के समक्ष उजागर किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि सेवा ही संस्थान का प्रमुख लक्ष्य है। हालांकि वे लोग मीडिया के सामने आना नहीं चाहते, केवल कर्म के जरिए लोगों को उन्नयन करना चाहते हैं, लोगों की सेवा में जुटे रहना चाहते हैं। समाज सेवा के उद्देश्यों को प्रमुखता देते हुए उन्होंने मीडिया से परे रहने के साथ साथ अपने कर्तव्य सुचारू रूप से पालन किए जाने का लोगों से अपील भी किया। नाम सुजीत भौमिक, আমি করিমগঞ্জ রিজনের এরিয়া কোঅর্ডিনেটরের দায়িত্বে আছি। আর আমার এখানে 4টি শাখায় 95টি সেন্টার আছে। সেই 4টি শাখা হলো করিমগঞ্জ, কালাই, কাটিগড়া, জয়পুর। আজ জয়পুর মাঠে আমাদের 25টা সেন্টারে 715 জন শিক্ষার্থীদের এবং যার মধ্যে 225 জন শিক্ষার্থী প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশগ্রহণ করেছে। সেই খেলাগুলো হলো দৌড় খেলা, তারপরে চকলেট দৌড়, ব্যাং খেলা, দড়ি লাফ, জোর লাফ, আরও অন্যান্য মিউজিক বল, মিউজিক চেয়ার, টিচারদের মিউজিক চেয়ার। আর বন্ধন শুরু হয়েছিল 2001 সালে। আর আমাদের বন্ধন শিক্ষা কর্মসূচি শুরু হয়েছিল 2008 সালে পশ্চিমবঙ্গের ক্যানিং জেলায়, দক্ষিণ 24 পরগনার ক্যানিং জেলায় 10টি স্কুলের মাধ্যমে, যা বর্তমানে 5500 উপরে সেন্টারে আমরা কাজ করছি, যেখানে শিক্ষার্থী আছে 1,46,60 জন। আমাদের প্রধান উদ্দেশ্য হলো যারা পিছিয়ে পড়া শিক্ষার্থী, যারা অভিভাবকদের শিক্ষার্থীদের পড়াশোনা করাতে পারছে না, সেই সকল শিক্ষার্থীকে আমরা বিনা পয়সায় আমাদের সেন্টারে ভর্তি করাচ্ছি। আমাদের স্কুলটা হলো কেজি ক্লাস থেকে ক্লাস 3 শ্রেণী পর্যন্ত। আমাদের স্কুলে একটা সেন্টারে 30 জন শিক্ষার্থী থাকে এবং একজন টিচার থাকে। সেই টিচার এই 30 জন শিক্ষার্থীকে পড়াশোনা করায়। আর জয়পুর শাখায় আমাদের যে স্টাফ আছে তারা হলেন ব্রাঞ্চ ম্যানেজার আবেদুল হোসেন, রিন্টু দাস, তারপরে বিশাল নাথ, পান্না ঘোষ, আর বদরউদ্দিন, আর সমীরণ দেব। আর এখানে আমি দায়িত্বে আছি এই 4টা শাখাতে, যেগুলো দেখাশোনা করছি। আর আজকের খেলার এই প্রতিযোগিতামূলক খেলার উদ্দেশ্য হলো যাতে বাচ্চারা শিক্ষার পাশাপাশি পড়াশোনা এবং তাদের দৈহিক বিকাশ হয় এবং তারা যাতে আগামী দিনে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারে এবং নিজেকে স্বাবলম্বী করে তুলতে পারে। এখানে জয়পুর শাখায় আমাদের ডিএসসি সেন্টার আছে। সেই ডিএসসি সেন্টারের মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন লোন প্রোগ্রাম দিয়ে থাকি, যেখানে 1 থেকে 3 লাখ টাকা পর্যন্ত, 1,000 থেকে 3 লাখ টাকা পর্যন্ত লোন দেওয়া হয়ে থাকে। সেখানে আমাদের 2016 সাল থেকে কাজ করে চলছে। তার পাশাপাশি এই 2020 সালে ফেব্রুয়ারি মাসে আমরা এখানে আমাদের ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম স্কুল
সেটা শুরু করেছি। আগামী দিন আরও আমাদের অনেকগুলি বিভিন্ন ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম আছে, যেমন টিএসপি আছে, ইউপি আছে, বিএসপি আছে। এই প্রোগ্রামগুলি আস্তে আস্তে শুরু হবে। আমাদের মূল উদ্দেশ্য হলো যাতে জয়পুর এলাকার সকল মানুষ যাতে সুন্দর স্বাবলম্বীভাবে নিজেকে গড়ে তুলতে পারে, এটাই হলো মূল উদ্দেশ্য। सिलचर के विधायक दिलीप पाल ने वर्णाढ्य भव्य कार्यक्रम के जरिए मालूग्राम क्षेत्र में जुलूस निकालकर इलाके के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। इस शोभा यात्रा में समर्थकों ने हाथों में प्लेकार्ड, फेस्टून, बैनर तथा दिलीप पाल के तस्वीर लेकर इलाके के कई क्षेत्र का परिक्रमा किया। सिलचर अन्नपूर्णा घाट क्षेत्र से यह रैली शुरू होते हुए मालूग्राम तथा आसपास के कई इलाकों का दौरा कर वापस संस्थान कार्यालय में आकर संपन्न हुआ। चुनावी कार्यालय में यह रैली संपन्न किए जाने के बाद लोगों के बीच उत्साह की माहौल देखने को मिली। हालांकि इस रैली में बड़े पैमाने पर विधायक दिलीप पाल के समर्थकों को जुटते देखा गया। कई इलाकों में विधायक की भूमिका को लेकर लोगों ने काफी सराहना भी किया। আমি তো নাগরিকবৃন্দের কাছে আবেদন রাখছি, আগামী 1 এপ্রিল যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলছে, এই নির্বাচনে সৎ ব্যক্তিত্ব, গরিবের বন্ধু, কাজের লোক, কর্মবীর নেতা দিলীপ কুমার পাল মহাশয়কে হেলিকপ্টার প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে আপনাদের সেবায় পুনরায় নিয়োজিত করুন। দিলীপ পালকে হেলিকপ্টার ভোটে ভোট দিয়ে, দিলীপ পাল মহাশয়কে হেলিকপ্টার প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত করুন। দিলীপ পালকে হেলিকপ্টার প্রতীক চিহ্নে ভোট দিন। দিলীপ পালকে হেলিকপ্টার প্রতীক চিহ্নে ভোট দিন। আমাদের কাছে মানুষ জিন্দাবাদ, জিন্দাবাদ, কর্মবীর নেতা দিলীপ পাল জিন্দাবাদ। অঞ্চলের মাননীয় সম্মানিত নাগরিক বৃন্দের কাছে আবেদন রাখছি, আগামী 1 এপ্রিল যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হতে চলছে, এই নির্বাচনে সৎ ব্যক্তিত্ব, গরিবের বন্ধু, কাজের লোক, কর্মবীর নেতা দিলীপ কুমার পাল মহাশয়কে হেলিকপ্টার প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে আপনাদের সেবায় পুনরায় নিয়োজিত করুন। দিলীপ পালকে হেলিকপ্টার ভোটে ভোট দিয়ে, দিলীপ পাল মহাশয়কে হেলিকপ্টার প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে আপনাদের সেবায় নিয়োজিত করুন। দিলীপ পালকে হেলিকপ্টার প্রতীক চিহ্নে ভোট দিয়ে মানুষ কাছের মানুষ দিলীপ পাল জিন্দাবাদ, কর্মবীর নেতা দিলীপ পাল জিন্দাবাদ। হেলিকপ্টার চিহ্নে দিলীপ পালকে ভোট দেন, হেলিকপ্টার চিহ্নে দিলীপ পালকে ভোট দেন। কাজের মানুষ দিলীপ পাল জিন্দাবাদ, কর্মবীর দিলীপ পাল জিন্দাবাদ, কর্মবীর দিলীপ পাল জিন্দাবাদ। হেলিকপ্টার চিহ্নে দিলীপ পালকে ভোট দেন, হেলিকপ্টার চিহ্নে দিলীপ পালকে ভোট দেন, হেলিকপ্টার চিহ্নে দিলীপ পালকে ভোট দেন।
लाइव जाइतम क्या असम गांव रखी वाहिनी के कछार जिला कमेटी के कार्यकर्ताओं द्वारा पिछले कई दिनों से कई दफा मांगों को लेकर राज्य व केंद्र सरकार के समक्ष स्मारकलिपि प्रदान किया गया था और हड़ताल कार्यसूची पालन किए जाने का जानकारी दिया गया था। 18 मार्च को संस्थान कार्यकर्ताओं ने इस संदर्भ में हड़ताल कार्यसूची पालन किया और आने वाले दिनों में चुनाव में उनकी मांगों की आपूर्ति न होने पर हिस्सा लेने से परे रहने का जो ऐलान किया था, इस बात पर अब चर्चा भी किए। वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में विचार विमर्श सभा तो आयोजित किया गया, लेकिन अब तक मिली जानकारी के अनुसार राज्य व केंद्र सरकार तथा होमगार्ड विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ता उनकी मांगों की आपूर्ति में केवल आश्वासन ही दे रहे हैं। अब तक कोई अहम कार्य नहीं हो रहा है। परेशानियों के कगार में जी रहे गांव रखी वाहिनी के कार्यकर्ताओं ने संदर्भ में विस्तारित खुलासा भी किए। आज आप लोगों का जो कर्मविरति कार्यक्रम चल रहा है और विभिन्न क्षेत्रों में बैनरिंग पोस्टरिंग चल रहा है यहाँ पर, और जो कर्मचारी हैं बुरी तरह नाराज हैं, तो क्या बातचीत चल रही है आज तो ऑल असम ट्रेन होमगार्ड तरफ से मैं बोल रहा हूँ, कसार डिस्ट्रिक्ट का जनरल सेक्रेटरी। ऑल असम में चल रहा है हम लोग का कर्मविरति सुबह 6 बजे से, और 10 बजे में हमारा होम कमिश्नर साहब ने बुलाया है कुछ आलोचना के लिए। अगर कोई अच्छा रिजल्ट होगा तो ठीक है, नहीं तो चलते रहेगा हम लोग का जोरदार हालत से। इलेक्शन ड्यूटी भी वर्जन का ये चल रहा है, और हम लोग चाहते हैं कि ये पॉजिटिव कोई रिप्लाई आए कि हम लोग का जो दुख दर्द जो है वो समझे सरकार और हमारी जो डिमांड है वो फुलफिल करे। और हम लोग अगर करेंगे तो नो डाउट हम लोग जो डिसीजन लिए वो सारे चेंज करेंगे। हम लोग ड्यूटी में भी जाएंगे, जो हम लोग का डिसीजन था कि हम लोग इलेक्शन ड्यूटी में नहीं जाना है, अगर वो सरकार अगर पॉजिटिव कुछ करेगा तो जरूर जाएंगे हम लोग, क्यों नहीं जाएंगे हम लोग। दादा एक हर साल चुनाव के वक्त ऐसा आश्वासन दिया जाता है, इस बार अगर फिर से आश्वासन दिया गया तो आप लोग क्या करें? नहीं, ये चुनाव के लिए हमारा जो अभी जो फैसला चल रहा है हमारा ऊपर से, वो फैसला से कुछ अच्छे खबर मिलेगा तो चुनाव में हम ड्यूटी में जाएंगे, और खबर कोई अच्छा नहीं आएगा तो हमारा ड्यूटी वर्जन करेगा। दुख की बात यह है कि हर चुनाव के पहले हम लोग को आश्वासन दिया जाता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन बाद में सरकार भूल जाता है। इस बार कुछ ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि हम लोग भी सोच लिया है, ठान लिया है, जो होगा देखा जाएगा। इस बार हम लोग भी अपना इज्जत, अपना सम्मान, ताकि वर्दी ला के जो ड्यूटी करते हैं उसका सम्मान हमको वापस चाहिए, हम लोग उसमें लड़ेंगे। बहुत साल से हम लोग इंतजार कर रहा है, वही उम्मीद से हम लोग को कुछ होगा बोल के, अभी तो कुछ नहीं कर रहा है। सरकार तो कितना आ रहा है कितना जा रहा है, अभी तो बीजेपी सरकार ने आश्वासन दिया था कुछ करेगा बोल के, कुछ नहीं हुआ। अभी तो जो कमिश्नर है, जो ऑफिसर लोग है, कुछ आश्वासन अच्छा देने से हम लोग को ये खत्म करेगा, नहीं तो ड्यूटी नहीं करेगा, ग्रुप भी बॉयकॉट करेगा। क्षेत्र के तारापुर मदन मोहन अखड़ा में हर साल की तरह इस साल भी वार्षिक उत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। वार्षिक उत्सव के तहत भजन कीर्तन, महाप्रसाद वितरण और कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। बड़े पैमाने पर भक्त प्राण लोगों को इस कार्यक्रम में मौजूद रहकर महाप्रसाद ग्रहण करते देखा गया। गौरतलब है कि सुप्राचीन मदन मोहन अखाड़े के नए तौर पर शिलान्यास तथा निर्माण कार्य संपन्न होने पर भक्तों की तांता इस क्षेत्र में हर साल लगी रहती है। आनंदपूर्ण माहौल में वार्षिक महोत्सव इस बार समापन किया गया। सिलचर विधानसभा के भाजपा दल के उम्मीदवार दीपायन चक्रवर्ती ने जनसभा को संबोधित करते हुए केवल 18 दिन उन्हें प्रदान किए जाने के साथ साथ 5 साल वे आम जनता के पास खड़े रहने का ऐलान किए हैं। एक नागरिक सभा में उन्होंने आम जनता को समर्थन प्रदान किए जाने के साथ साथ मतदान के जरिए उन्हें विजयी करवाने का मांग रखा और साथ ही आने वाले 5 साल में उनके पास खड़े रहकर उनके समस्याओं के समाधान तथा उन्नयन की दिशा को नई दिशा दिए जाने के लिए लोगों से वायदा भी किए। মূল্যবান বক্তব্য আমরা সবাই শুনলাম এবং আমরা এখানে যারা উপস্থিত হয়েছি ভারতীয় জনতা পার্টির সকল স্তরের কার্যকর্তা বৃন্দ উপস্থিত হয়েছি, আমরা সবাই একমত। আমরা সবাই আপনাকে এই 1 এপ্রিল যে নির্বাচন হতে আশীর্বাদ দিয়ে আমার দল রাজ্য নেতৃত্ব, জেলা নেতৃত্ব, কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব যেভাবে আস্থা রেখে
আমাকে প্রার্থী দিয়েছে, তার জন্য আমি আপনাদের নিকট কৃতজ্ঞ থাকবো। আর আপনাদের সহযোগিতা বিপুল ভোটে বেরিয়ে প্রথমত আমার মাথায় চিন্তা আছে যে শিলচর শহরের যে যানজট, সেই যানজট সমস্যার লক্ষ্যে, সেই যানজট নিরসনের লক্ষ্যে আমার দলকে গার্জিয়ান মেনে আপনারা সমাজ আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে আপনাদের থেকে উপদেশ নিয়ে এই যানজট সমস্যা প্রথম অবস্থায় নিরসনের লক্ষ্যে আমি কাজ করব। বন্ধুগণ, ভারতীয় জনতা পার্টির আমরা মনে করি যারা বিধায়ক বা সাংসদ হন তারা গার্জিয়ান হন না, ভারতীয় জনতা পার্টির সংগঠন গার্জিয়ান হয়। আর আপনারা সমাজ আপনারা গার্জিয়ান, আপনাদেরকে জিজ্ঞেস করে দীপায়ন চক্রবর্তী আগামী 5 বছর কাল আর আপনাদের যে সুখ দুঃখের কথা, সেই কথা আপনাদের মাধ্যমে আমার মাধ্যমে সেই কথা আমি সরকারকে জানাতে চাই। আর সরকারকে জানিয়ে আপনারা লক্ষ্য করেছেন পানীয় জলের বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। এই যে রংপুরে আমাদের সদরঘাটে যে আমাদের ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট রয়েছে, সেই ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্টকে কিভাবে আপগ্রেড করা যায় সেটার কথা চিন্তা করে আমি সরকারের কাছে আবেদন রাখবো। আমরা লক্ষ্য করেছি যে নিউ শিলচর এরিয়াতে, আর শুধু নিউ শিলচর না, গোটা 28টি ওয়ার্ড, শিলচর শহরের 27টি ওয়ার্ড আর শিলচর কনস্টিটিউন্সিতে 11টা জিপিতে বিভিন্নভাবে পানীয় জলের সমস্যা রয়েছে। প্রথম অবস্থায় সমাজকে জিজ্ঞাসা করে, দলকে জিজ্ঞাসা করে আর একটা প্ল্যানিং বানিয়ে পানীয় জলের ব্যবস্থা। शिलचर के कांग्रेस दल के विधायक पद के उम्मीदवार तमाल वणिक ने अपने समर्थकों को लेकर शिलचर शहर के 6, 7, 8 नंबर वार्ड का परिक्रमा किया। इलाके के कई क्षेत्र में परिक्रमा के दौरान बड़े पैमाने पर लोग उनके समर्थन में जुटते देखे गए। रैली के दौरान शहर के राजमार्ग के दोनों तरफ बड़े पैमाने पर लोग खड़े होकर उनका स्वागत में जुटते देखे गए और उनके समर्थन में उनके साथ कदम मिलाते नजर आए। कुल मिलाकर आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव पद को लेकर निर्दल उम्मीदवार विधायक भूतपूर्व दिलीप पाल तथा कांग्रेस के तमाल वनी और भाजपा के दीपायन चक्रवर्ती के बीच कांटे की टक्कर होने की लोग उम्मीद जता रहे हैं। জঞ্জাল মুক্ত এবং সুস্থ পরিবেশ গড়ে টোল ফ্রি সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষ থেকে গ্রহণ করুন নির্বাচনের অভিনন্দন। আজ সকালে এই পদযাত্রা এগিয়ে আসছেন ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী বামদল সমর্থিত মহাজোট প্রার্থী সুকুমার চন্দ্রপতি, একজন স্বচ্ছ দক্ষ প্রার্থী নির্বাচন ইতিমধ্যে আপনাদের মনের মানসিকতায় স্থান করে নেওয়া দ্রুত বার্ষিক সভায় নিয়োজিত করি। সাংস্কৃতিক কর্মী আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থী, আপনারা প্রয়োগ করে তোমাদেরকে গরিবকে আশীর্বাদ করুন এবং আগামী বিধানসভা নির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়যুক্ত করুন। মহিলা অধিকার নিয়ে এই দক্ষ গরিব সাংস্কৃতিক কর্মী এবং শিলচর পৌরসভার প্রাক্তন পৌরপতি কমলকান্ত ভণিককে আশীর্বাদ করুন এবং আগামী 1 এপ্রিল প্রত্যেক সম্মানীয় নাগরিকবৃন্দের কাছে আমরা বিনম্রভাবে অনুরোধ রাখছি, আপনারা ভোট করে তোমার প্রতীককে আশীর্বাদ করুন এবং শিলচরবাসী সেবায় নিয়োজিত করুন। জাতীয় কংগ্রেস দেখি মাসি লাইট নাই নি নিয়োজিত করুন। ধন্যবাদ। সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ, তাই একক অঞ্চলের প্রত্যেক ন্যূনতম দাবিগুলো হলো শহর ও শহরতলিতে সুষ্ঠু নাগরিক পরিষেবা এবং স্বচ্ছ ও বিশুদ্ধ পানীয় জলের সুবন্দোবস্ত করা, ফেলে রাখা মহাসড়কের কাজ শীঘ্রই সম্পন্ন করা, চিকিৎসা ক্ষেত্রে মস্তিষ্ক ও
নির্বাচন এবং শিলচরকে সুন্দর করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে এই পক্ষ অতি কাছের কমলকান্তি বণিককে আশীর্বাদ করুন এবং আপনাদের তথা শিলচরবাসীর সভায় নিয়োজিত করুন। সবই বারকোটবাসী সম্মানিত নাগরিক পক্ষ স্বচ্ছ সংস্কৃতি কর্মী আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থী। আপনারা আপনাদের তথা শিলচরবাসীর সেবায় নিয়োজিত করুন। সবই বারকোটবাসী সম্মানিত নাগরিকবৃন্দ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের ডাকে আজ সকালের এই পদযাত্রা শিক্ষা, স্বাস্থ্য এবং শিলচরকে সুন্দর করে গড়ে তোলার অঙ্গীকার নিয়ে এই দক্ষ স্বচ্ছ সংস্কৃতি কর্মী আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থী। আপনারা দুহাত ভরে কমলকান্তি বণিককে আশীর্বাদ করুন। এখানে জোর অর্চনা অনুরোধ রাখছি। এবার আমাদের প্রিয় প্রার্থী কমলকান্তি বণিক জনগণের সাড়া কেমন পাচ্ছেন? বর্তমান যে সিচুয়েশন আছে, জনগণের প্রচণ্ড সাড়া পাচ্ছি এবং সবচাইতে বড় কথা শিলচরের আম জনতা, শিলচরের আপামর জনসাধারণ স্নেহাশিস আমার উপর ভরসা করে রাখছে, সেটাই আমার প্রাপ্তি। हाइलाकांदी जिले के विधानसभा आसन में हाइलाकांदी विधानसभा समष्टि के विशुद्ध कांग्रेस कर्मी तथा निर्दलीय उम्मीदवार अध्यापक हिलाल उद्दीन ने चुनावी प्रचार में भाग लेते हुए मंगलवार को बोड़ाई कांदी, माटीजुरी, हाइलाकांदी जिला के कई क्षेत्र तथा लखीसर व आसपास के इलाके में चुनावी जनसभा को संबोधित किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में उन्हें बड़े पैमाने पर मतदान कर विजयी करवाने का अपील किया। गौरतलब है कि कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में पिछले कई वर्षों से हिलाल उद्दीन लश्कर कार्य कर रहे थे, लेकिन अध्यापक हिलाल उद्दीन लश्कर आखिरकार इन दिनों निर्दल उम्मीदवार के रूप में हाइलाकांदी विधानसभा समष्टि से उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं और कई क्षेत्र में लोगों के समर्थन भी उन्हें प्राप्त हो रही है। জনসভা হয়েছিল, এই জনসভা খুঁজে গেছে না যে আমি 3 জন বিধায়ক দিছিলাম, আপনারা আমার বাড়ি সাইয়া টান টানে ভোট দিছেন, কিন্তু বিধানসভা টাইম যে ভূমিকা পালন করার কথা আছে এটা আপনারা দেখছেন যে তেমন ভালো কিছু করতে না পারায় আপনারাও খুশি, আমিও খুশি। बोरखोला विधानसभा केंद्र में कांग्रेस के उम्मीदवार मिसबाउल इस्लाम लश्कर की पत्नी तथा कचार कॉलेज के भूतपूर्व अध्यापिका आसाइबा लश्कर ने जालूतला जीबी तथा सुबंग गांव पंचायत क्षेत्र में महिलाओं के साथ मत विनिमय किया और आने वाले विधानसभा चुनाव में मिसबाउल इस्लाम लश्कर को कांग्रेस दल की ओर से विजयी करवाने का आश्वासन प्रदान किया। सूत्रों के अनुसार विजयी करवाने के साथ साथ इलाके के उन्नयन, महिलाओं के उन्नयन तथा समस्याओं के समाधान पर हर प्रकार के कदम उठाने के लिए उन्होंने जानकारी भी प्रदान किया। पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने विस्तारित खुलासा भी किए।